नमस्कार जय श्री जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मानक स्वागत मोर यही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु मैंने दृक पंचांग अनुसार चलित वर्ष 2026 जून 24 तारीख सकाळ 10:23 रु पवित्र शिव युग आरंभ हेब। एही शुभ युग 2026 जून 25 तारीख सकाळ 10:54 पर्यंत बलवर्तर रहिब। ज्योतिष शास्त्र रे शिव युग को अत्यंत मंगलमय एवं सिद्धिदायक युग भाव में माना जाए। यही समय करा जाइथिबा पूजा पाठ ध्यान जप एवं शुभ कार्य विशेष फलदायक होता है। यही महत्वपूर्ण युगर सकारात्मक प्रभाव किछि विशेष राशि उपरे देखा मिलिबो। सेमानंक जीवन में धन लाभ कार्य क्षेत्र में सफलता मानसिक शांति एवं पारिवारिक सुख समृद्धिर संभावना बढ़िबो। शिव युगर यही शुभ प्रभाव केवल युगर अवधि मध्य सीमित न रही आगामी किछि दिन पर्यंत मध्य जारी रही पारे, जहा फल रे संबंधित राशिर जातक माने विभिन्न क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त करि पारंती। ज्योतिष शास्त्र रे शिव युग को अत्यंत शुभ मंगलमय एवं प्रभावशाली युग भावे गणना करा जाए। मान्यता अनुसार यही पवित्र युग काल रे आरंभ करा जाइतिबा कार्य रे सफलता मिलिबार संभावना बहुगुण वृद्धि पाए। विशेषकर पूजा पाठ जप तप व्रत और आध्यात्मिक साधना पाई एही समय को अत्यंत फलप्रद बोली माना जाए। भगवान कृपा लाभ पाई एही युग को विशेष शुभ अवसर भावे देखा जाए। दिग पंचांग अनुसार चलित वर्ष 2026 जून 24 तारीख सकाळ 10:23 रु पवित्र शिव युग आरंभ हेब एवं यह जून 25 तारीख सकाळ 10:54 पर्यंत बलवर्तर रहिबो। एही अवधि मध्य सृष्टि हेउथिबा शुभ ग्रह नक्षत्र संयोग किछि राशिर जातकंक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आनिबो। विशेष कथा हेउछि एही महत्वपूर्ण युगर शुभ प्रभाव केवल एहार समय सीमा मध्य सीमित रहिबो नाही, बरं आगामी किछि दिन पर्यंत मध्य एहार सकारात्मक प्रभाव जारी रही पारे। एहा फल किछि विशेष राशिर व्यक्ति माने जीवनर विभिन्न क्षेत्र में लाभ और सफलता अनुभव करि पारंती। तबे आसंतु जानिबा सही भाग्यशाली तीनोटी राशि विषय जहां पई एही पवित्र शिव युग अत्यंत शुभ एवं फलदायक साब्यस्त हेब। तेबे बंधु माने शिव युग समय रे आपणकर सबुठारु बड़ इच्छा कौन? धन लाभ, चाकरी, व्यवसाय ना पारिवारिक सुख? ताहा कमेंट रे निश्चय लिखंतु। आपण विश्वास करती कि जे महादेवंक कृपारे भाग्य परिवर्तन होई पारे? जदि एहा आपण विश्वास करती ताहले हाँ किंबा ना रे कमेंट रे निजर मत दियंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय निश्चय रूप में लिखंतु। आउ भिडियोटी को अन्य मानक साथी शेयर अवश्य करंतु। तबे बंधु माने सही तीनोटी राशि मध्यरु सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि मिथुन राशि। शिव युगर शुभ प्रभाव मिथुन राशिर जातकंक पई विशेष लाभदायक साब्यस्त होई पारे। एही समय रे कार्य क्षेत्र में नूतन सुजोग मिलिबार संभावना रही, जहा केवल आपणक वृत्तिगत उन्नतिर पथ को सुगम करिबो नुहे बरं आत्मविश्वास को मध्य दृढ़ करिबो। चाकरी करुवा व्यक्ति माने निज कार्य दक्षता और परिश्रम द्वारा ऊर्ध्वतन अधिकारी प्रशंसा लाभ करि पारंती। कार्यशैली रे सकारात्मक परिवर्तन आसिबा सहित दायित्व मध्य वृद्धि पाई पारे। व्यवसायी मानक पई मध्य एही समय शुभ रहिबो। विशेषकर कौनसी बंधु किंबा परिचित व्यक्ति सहयोग रे एक गुरुत्वपूर्ण चुक्ति किंबा बड़ डील हासिल होई पारे, जहाँ आगामी दिन में आर्थिक लाभर नुआ द्वार खोलीदेव। दीर्घ दिन धरी अटकी रही किछि काम मध्य एही समय रे संपूर्ण हेबार संभावना रही। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में मध्य सकारात्मक परिवेश रहिबो। परिवार सदस्यों सहयोग और समर्थन मिलिबो, जहाँ मानसिक शांति प्रदान करिबो। तबे एही शुभ समय रे स्वास्थ्य को अवहेला करिबा ठीक हेबो नाही। विशेषकर खाद्यपेय प्रति सतर्क रुहंतु एवं अनियमित जीवनशैली को एड़ांतु। संतुलित खाद्य और पर्याप्त विश्राम आपणको सुस्थ रखिबो। तबे द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि बिच्छा राशि। शिव युगर शुभ प्रभाव बिच्छा राशिर जातकंक पई विशेष भावे लाभदायक साब्यस्त होई पारे। विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में एही समय अनेक सकारात्मक परिवर्तन आनी पारे।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ନୂଆ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅଧିକ ସେବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଶିବଯୁଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଧନୁରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଉଚିତ ଫଳ ମିଳିବାରୁ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ, ପୂଜାପାଠ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଶିବଯୁଗର ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମିଥୁନ, ବିଛା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ରାଶିଫଳ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ ସଫଳତା, ଧନଲାଭ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ହିଁ ଜୀବନକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରର ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।